తెలుసుకోవాలి కరెక్ట్. హై అంటే ఎత్తు అని అర్థం. అప్పుడు మనకి క్లోజ్ నెక్ కావాలన్నా హెవీ నెక్ కావాలన్నా ఫుల్ షోల్డర్ కావాలి మనకి పెట్టుకోనండి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 వీప్ పొడవు ఎవరిదమ్మా ఇది బ్లౌజు? ఇదేనా? ఇదే షోల్డర్ తీసుకోవచ్చు వస్తుంది. ఫస్ట్ వీప్ పొడవు పెట్టుకుంది. స్టిచ్చింగ్ మార్జిన్ వేసుకోండి. ఒకటి వచ్చి నెంబర్ 1 స్టిచ్చింగ్ మార్జిన్. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟು వేసుకోండి. ಬೆನ್ನು ಉದ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಬೆನ್ನು ಉದ್ದ ಬೆನ್ನು ಉದ್ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೊಂಟದ ಲೂಸು ಫುಲ್ ಸೊಂಟದ ಲೂಸು ಇಲ್ಲಿಂದ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. 4 24 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಚ್ ತಕ್ಕಗೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಹೇಳಬೇಕು 6 ಭಾಗ 4 ಭಾಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಚ್ ತಕ್ಕಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಚೆಸ್ಟ್ ಲೂಸು 7 ಕಳೆದು 7.5 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಆಗಲಿ ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು 8 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಾಗದ 8 ಇಂಚ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಂಟ ಅಂಕಲ್ ಲೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟಿದೆ 6.5 ಇದೆ. 6.5 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6.5 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.5 ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 5.5 ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 5.5 ಹೊಲಿಗೆಗೆ 2 ಇಂಚ್. ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು 15 ಇರ್ಬೋದು. 7.5 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. 15 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 6 ಕಾಲು ಅಥವಾ 6.5 ಬರಬೇಕು. 6.5 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಡ್ರಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ ಡೀಪ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು 4.5 ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಡ್ರಾಪ್ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಈ ಥರ ಯಾವ ಶೇಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಕಲ್ ಶೇಪ್ ತೆಗಿ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಟಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಭಾಗ ಟಚ್ಕ ಹೊಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 4, ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರೋ 4.25 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಇರೋ 5 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಇಂಚಿಗೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೈವಿನಕ್ಕೆ 4 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. 4.25 5ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವ್ರು 4 ಇಂಚ್. ಮಾಮೂಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಇಂಚ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. 1/4 ಇಂಚ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು. ಇರಲಿ 1/4 ಇಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಂತು ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಉದ್ದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಸರ್. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 11 ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೀರಲ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಈಗ ತೆಗಿಯೋಣ. ಇದು ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೈವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಉದ್ದ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಂಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಈಗ ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ ಉದ್ದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾಮೂಲು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಥರ ಈ ಥರ ನೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ ಉದ್ದ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಪಾಟ್ ಶೇಪು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಇದಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಥರ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೂಲೆವರೆಗೂ ಹಾಕೋ. ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲೆವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಹೈವಿ ನೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪಾಟ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಮಾಮೂಲು ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹೈವಿ ನೆಕ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಶೇಪು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ 1 ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆ, ಮತ್ತು ಮಿಡಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಭುಜ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು 1 ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಮಗೆ ಡಾಟ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡಾಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ 90% ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏಸಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 10 ಇಂಚು ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, 10 ಇಂಚು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 8.5 ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆಗೆ ಮರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ. ಈ ಡಾಟ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್, ಈ ಕಡೆ 1.25 ಇಂಚು, ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಂಚು ಕಂಕಲ್ ಡಾಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಂಚು ಮುಂದೆ ಡಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೋದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಈ ಥರ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೈವಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ కట్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావాలి. ఫస్ట్ నెక్ కట్, ఫస్ట్ ముంబాగానే కట్ ಮಾಡೋದು. అంత ఆయిల్ వేసి పెట్టినాను తర్వాత ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಭುಜ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಕಲ್ ಶೇಪ್ ತೆಗಿಯೋದು. ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು 4 ಇಂಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ ತక్కుವ ಕರೆಕ್ಟ್గా ಸರ್ಕೋತಾರೆ ఇంతే జాయిన్ చేసుకుంటాయి. ఈ ಥರ ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೈವಿ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 3.25 3.25. ಇಲ್ಲಿಂದ 3.25, ಇಲ್ಲಿ 3.25 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಂ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಟಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಸೈಡು. ಇನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಅದು ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂಭಾಗ ಇದು ಸೈಡು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಹೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ರಾಪ್ ತೆಗಿಬೇಕಮ್ಮ, ಬೇಡ ತೋಳು ಇದು ಉದ್ದ ತೋಳು ಉದ್ದ ತಿರುಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉದ್ದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಿಡ್ಲಾ 11 3 ಇಂಚು ಶೇಪು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು 4 ಕಾಲು 4.5 ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ 6.5 7 ಇಲ್ಲಿಂದ 6.5 7 ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಳು ಅಂದಾಜು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಕಾಲು ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ 7 ಮಧ್ಯ ఇది 1 ఇంచ్ వదిలి ఇక్కడ నీకు చూపిస్తాను కట్ చేస్తాను రెండకి ఇక్కడ నీకు వచ్చేయండి అక్కడ అర్జెంట్ అయితే వాళ్ళు చేసేస్తారు చూడండి రస్ ఫిట్టింగ్ అయితే వాళ్ళు చేసేస్తారు చూడండి చెప్పండి నమ్మి చెప్పండి షేప్ రెడీగా సరే చెప్తాను అదే కదా ఇదే ఇదే ఇంటూ మార్క్ వేసుకోండి ఈరోజు ఇంటూ మార్క్ వేసుకోండి కుట్లు స్టిచ్చింగ్ మార్జిన్ వేసుకోండి ఈరోజు ఇంటూ మార్క్ వేసుకోండి షేప్ వేసుకోండి స్టిచ్చింగ్ మార్జిన్ వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకోవాలి మీరు అప్పుడు మిస్టేక్ అయ్యలేదు ఇప్పుడు హైవీ నెక్ పీస్ కట్ చేసేది హైవీ నెక్ పీస్ కట్ చేసుకోవాలి మీరు చూడండి మీకు ఏమన్నా తిప్పన్నా తిప్పేసుకోవచ్చు లేదా హైవీ నెక్ పీస్ కట్ చేసుకోండి క్యాన్వాస్ వేసుకోండి హైవీ అంటే ఇది మామూలుగా తిప్పేసుకోండి లేదా హైవీ నెక్ పీస్ వేసేది క్యాన్వాస్ వేసుకోవచ్చు పీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు అది పీస్ వేసేది కూడా చూపించండి ఇదే పీస్ వేసేది అంట చూడండి హైవీ నెక్ పీస్ వేసేది ఇది అది క్యాన్వాస్ వేసుకునేది తిప్పేసుకోవచ్చు మీకు ఈజీ కావాలంటే తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చారంటే అట్లా ఇక్కడ నీకు ఇట్లా పెట్టి పెట్టుకోండి క్లాస్ పెట్టుకోండి లేదా నాకు డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టి వేసుకోక ముందే వేసుకుంటాను నెక్ పీస్ అంటే ఇటు కరెక్ట్ పెట్టుకోండి డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టి వేసిన తర్వాత వేస్తానంటే ఇక్కడ వదులుకోవాలి ఇట్లా 2 ఇంచు 1 ఇంచు డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టి కావాలి వీటికి డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టికి నీట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టి వేసి అయినా వేసుకోవచ్చు బట్ కాకుండా ముందైనా వేసుకోవాలి పెట్టుకోండి కానీ దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవద్దండి విత్ డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టికి కావాలంటే ఇట్లా వదులుకోవాలి ఇది డి అని పెట్టుకోవాలి డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టికి మీకేమైనా బట్ట లేదు అప్పుడు వీటికి పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా బట్ట లేకున్నప్పుడు ఇట్లా ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి ఇట్లా సింగిల్ మొదలు నెక్ పీస్ వేసి మళ్ళీ డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టి వేసుకోవాలి లేదా డబుల్ పట్టి సింగిల్ పట్టి వేసిన తర్వాత వేస్తామంటే ఇది కూడా ఉండాలి అట్లా మన నెక్ పీస్ వేస్తాం 5వ పాయింట్ నెక్ పీస్ కదా 5వ పాయింట్ మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ కావాలంటే ఇట్లా వేసుకుంటే మేము బట్టి ఉంటాయి అవుతుందని చుట్టూ ఇష్టం మీకు 1.5 ఈడ 1.5 ఈడ 1.5 ఈడ 1.5 ఈడ 1.5 అంత ఎక్కువ 1.5 రౌండ్ ఇట్లా కట్ చేస్తాం కట్ చేయండి హైవీ నెక్ పీస్ కట్ చేసుకునేది అంటే కొన్ని బాక్స్ ఉన్నాయి బాక్స్ తీసుకోవాలా బాక్స్ ఉంది ఏదంటే ఉండాలి దాంట్లో నేను అదే దాంట్లో బాక్స్ ఉంది వేసుకోలేదు కొనానికి వేసుకుంటాను